салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. баъди баргузор шудани даври якашниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол, пойгоҳи хабарии Ҳускорет ҳайати рамзии мунтахаби ягонаро аз миёни иштирокчиён тартиб дод ва барои аввалин бор дар таърих исми ду нобиғаи футбол дар чунин рӯйхат пайдо нашуд. гап сари Месси ва Роналду меравад, ки дар ин марҳила дар ҳайати мунтахабҳои худ ғолиб баромаданд ва ба марҳилаи якчорниҳоӣ рафтанд, аммо дар ҳайати рамзӣ мавқеъ пайдо накарданд. Месси ҳарчанд муқобили мунтахаби Австралия яке аз беҳтарин бозиҳои худро нишон доду ба задани гол даст ёфт, вале мавқеи ӯро дар ин ҳайат каси дигар ишғол кардааст. аз мунтахаби Португалия Диего Далот, Рафаэл Гереру, дар хатти ҳамла Гонсало Рамуш, оне ки дар бозии муқобили Швейтсария хетрик кард, ба ҳайати рамзии мазкур шомил гардиданд. аз мунтахаби Аргентина на танҳо Месси, балки ягон нафар шомили ҳайати рамзӣ нашуданд. ин аз он далолат медиҳад, ки эраи тиллоии ду бозингари нотакрор, ки таи 17 соли охир дар қуллаи баландтарини футбол буданд, хотима меёбад ва моро мебояд ба дидани ҷилваҳои бозингарони дигар одат намоем. масалан ба Мбаппе, Гонсало Рамуш, Букайо Сака, Ҷуд Беллингем, Лионел Месси. мухлисоне ки дар Федератсияи Русия ҳастед, бонки машҳури Тинкофф мухлисони моро ба ҳамкорӣ даъват мекунад. мехоҳед ба ягон мушкилӣ соҳиби пули калон гардед, пас дӯстонро даъват кунед ва барои он пул гиред ва инчунин иштирокчии бозии бурнок бо фонди 200 миллион рубли Тинкофф банк шавед. барои ин чӣ бояд кард? ҳама чиз осон аст. барои иштирокчии бозӣ шудан ва даъват кардани дӯстон шумо бояд корти Тинкофф Блек дошта бошед. агар шумо корт надошта бошед, бо истифода аз истиноди тавсифшуда, яъне силкае ки ман дар ҷои описанӣ ва комментарий мегузорам, даромада дархост пур кунед ва корт ба шумо дар саросари Русия ройгон расонида мешавад. ба дӯстатон истиноди даъвати инфиродӣ ё силкае ки мо дар ҷои описании гузоштаем, индивидуалная силка приглашения ирсол намуда ба ӯ тавсия диҳед, ки то 20 декабр Тинкофф Блекро дархост кунад. онро дар барномаи бонк кушоед, ба қисмати главная ворид шуда кешбеки бонусиро интихоб карда приглашаете друзейро пахш намоед. барои ҳар як дӯсти овардагие ки истифодаи корти Тинкофф Блекро оғоз мекунад, шумо аллакай 1000 рубл мегиред ва дӯстатон то абад хизматрасонии кортро ройгон мегирад. дӯстатон бояд аз рӯи корт зиёда аз 300 рубл хароҷот кунад. ҳар як дӯсти овардагиатон шанси бурди шуморо зиёд мекунад. як дӯсти овардагиатон як шанс. бисёртар дӯстон даъват кунед ва имкони гирифтани мукофотпулии алоҳидаро зиёд намоед. 780 05 55 11 05 телефони маркази тамос дар Тоҷикистон аз рӯзи душанбе то ҷумъа аз соати 9 то соати 21. ин корт манфиатҳои зиёд дорад. мисоли интиқоли зуд ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил то 20 000 рубл дар як моҳ бе комиссия дар худи барномаи бонк, гирифтани пули нақд бе комиссия то 500 000 рубл дар банкоматҳои Тинкофф ва то 100 000 рубл дар дигар банкоматҳо, агар зиёда аз 3 000 рубл зиёд пул бигиред. аз ин рӯ шумо метавонед ба дӯстон ва хешовандони дар Русия буда дархосткунии кортро тавсия диҳед ва онро худатон дархост кунед. дӯстони худро даъват кунед, дар бозии бурднок иштирок кунед ва бо корти Тинкофф Блек мукофотпулӣ гиред. муфассалтар дар истиноди тавсиф ё худ силкае ки дар описании ҳамин видео аст. сармураббии тими миллии Испания Луис Энрике пас аз ҷоми ҷаҳонии футбол аз мақомаш истеъфо медиҳад. дар ин бора нашрияи бонуфузи Марка хабар додааст. гуфта мешавад, ки Луис Энрике дар 24 то 48 соати наздик вазифаи сармураббии тими миллии Испанияро бояд тарк кунад. Луис де ла Фуенте, мураббии тими мунтахаби зери 21-солаи Испания, номзади асосӣ ба ҷои ӯ аст. ёдовар мешавем, ки Энрике аз соли 2019 дар тими миллии Испания кор мекунад. таҳти раҳбарии ӯ тими Испания ба даври нимниҳоии чемпионати Аврупо 2020 роҳ ёфт. дар ҷоми ҷаҳонии Қатар бошад мунтахаби Испания зери раҳнамоии Энрике то ба даври плей-офф роҳ ёфта тавонист ва дар ин марҳила аз мунтахаби Марокаш бозиро аз силсила зарбаҳои 11 метра бохтанд. қаҳрамони асосии ин дидор дарвозабони мунтахаби Марокаш буд, ки 3 зарбаи бозингарони Испанияро баргардонид. ба чунин хулоса омадани Луис Энрикеро мухлисони футболи Испания дуруст арзёбӣ мекунанд, чун зери раҳбарии ин мутахассис ин мунтахаб бадтарин марҳилаи футболиро паси сар мекунад. маълумати мухлисонам дар ҳамин аст, ки Луис Энрике дар вақти интихоби бозингарон аз футболбозони таҷрибадор аз қабили Серхио Рамос ва дарвозабон Давид Де Хеа кор нагирифт.
نیم‌محافظتگر هجومکار باشگاه رئال مادرید و منتخب بلژیم ادن هازارد پس از اشتراک بی‌قرار در جام جهانی فوتبال در قطر با کارنامه فوتبال بازیش در هیئت منتخب بلژیم نقطه گذاشت. در این باره خود فوتبال باز در صفحه انفرادیش در شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. همینطور باز یک نسل طلایی بلژیم بدون به دست آوردن جایزه ارزشمند ترک تیم ملی نمود. بعد از هنرنمایی بی‌قرار تیم ملی بلژیم را نه تنها ادن هازارد بلکه سرمربی دسته روبرتو مارتینز نیز ترک وظیفه کرده بود. ادن هازارد بعد گزارشش بر رئال با مشکلات زیاد دچار گردید و همینطور مثل که نفرین مخلصان چلسی با او تاثیر گذاشت. حالا نرخ فوتبال باز حتی با یک بازیگر میانه حال برابر شدن نمیتواند. یادآور میشم که هازارد 31 ساله با منتخب کشورش نتیجه بهترینش این به دست آوردن نشانهای برنجی جام جهانی سال 2018 در روسیه میباشد. ادن هازارد در منتخب بلژیم 126 بازی انجام داده با زدن 33 گل و 36 ارسال گل‌آور نویل گردیده است. کوین دبرونه واقعا در مورد پیر شدن نسل طلایی بلژیم حق است. با لوکاکو و ادن هازارد فوتبال یک طرف دیگر جیگاری دزدی رفته نمی‌شود. منتخب برزیلیا در دور یکچارنهایی مقابل خرواتیا بازی میکند. روبروشوی دو فوتبالباز دسته رئال مادرید لوکا مودریچ و رودریگو گوئس را برزیلی چنین ارزیابی کرد. رودریگو در صفحه توییترش مودریچ را اشاره کرده نوشته است که پدرجان میبینمت. این سخن تاریخ خود را دارد که رودری اول ماه نوامبر او را رسانه‌ای کرده بود. او گفته بود که بعضا در مورد سن و سال مودریچ شوخی میکنم. چند سال پیش کازیمیرو مودریچ را گفته بود که پدر من به نزدیکی 36 ساله میشود. لوکا حیران شده به من نگاه کرد و گفت که دیدی تو باید من رو پدر بگویی، من همسال پدرت هستم. ماه اوگوست همین سال مناسبت رودری و مودریچ باز هم نزدیکتر شد و دوستی آنها قوی‌تر گردید. از این رو هرگاه مودریچ به تمرینگاه بیاید من رو میگوید سلام بچه جان، منم در جواب میگویم سلام پدر جان. وقتی روزنامه‌نگاران از رودریگو گوئس پرسیدند که 5 فوتبالباز بهترین رو با فرضیه خود پیشنهاد نماید، او گفته بود که اینها پله، کریستیانو رونالدو، نیمار، مودریچ و کریم بنزما هستند. پرزیدنت لالیگا خاویر تباس گفت که میخواهد لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با چمپیونات اسپانیا برگردند. در این باره نشریه بونوفوسی آیس خبر داده است. ژورنالیست از او پرسیده است که کدام بازیگران جام جهانی را در لالیگا دیدن میخواهد. او در جواب گفته است که میخواستم که مسی در لالیگا باشد. همچنین من باز بسیار میخواستم که رونالدو هم به لالیگا برگردد و اینجا کارنامه فوتبال بازیش را خاتمه بخشد. بازگشت مسی از آن وابسته است که او چه مبلغ میپرسد من نمیدونم. من میخواهم که او گردد، اما همه چیز از اون وابسته خواهد بود که آیا بارسلونا میتواند بازیگر رو دیگر باره به هیئتش جلب نماید. یادآور میشم که مسی سال 2021 از بارسلونا و رونالدو سال 2018 از رئال مادرید رو ترک کردند. حالا مسی در پی اس جی بازی میکند و رونالدو به نزدیکی منچستر یونایتد رو ترک کرد و حالا بدون دسته مانده است. و دیروز رسما خبری به النصر گذاشتنش رو رد کرد و گفت که این خبر دروغ است. یگانه دسته که حالا کم کم به رونالدو به قول باوری دارد چلسی است. اما حالا چیز دقیق نیست که تود باولی با رونالدو شرطنامه پیشنهاد میکند یا نه. دوستان عزیز، اگر به فوتبال تاجیکستان توجه دارید و چمپیونات فوتبالی کشور را پیگیری میکنید، پس بازی‌های لیگ عالی کشور را توسط کانال جوانان مدیا پیگیری نمایید که آنجا مستقیما و شرح بازی‌ها پرتافته می‌شود. با کانال جوانان مدیا در آمده ابونه شوید و فوتبال تاجیک را پیگیری نمایید. با همین تمام، تا دیدار، خیر.